देखु गाइज एटा भी गोटे पांडव मानकर गुप्त आश्रय स्थल जहाँ किंबदंती कहे आपण मैंने देखिपे मुझे जाकि देखा। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आस बुली जीवा पुणी गोटे नुआ अध्यायर नुआ पागरे माने पूरा सही भाया मौसम रे आज वर्षाटा स्टार्ट होती पुणी गोटे प्लानिंग होती टूर रो आम ए बाहर लक्ष्मण भाई, शुभम भाई, मु तीन जन बाहर कौड़ी जा बरुणेई हिल को। तो गाइज पूर्व एपिसोड रे जोड़ा आमर वीडियोटा थिला पांडव बखरा जमती भल पाइबा देते जमती कमेंट देते जमती आपणकर सपोर्ट थिला से भाया सपोर्ट एमती जारी रखु। आम भी एक्साइटमेंट रे अच्छू कारण से वीडियोटार बहुत किसी आम शिखिलु आ बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स आसला बहुत मोटिवेट भी आम हेलु। एमती भल पाइबा रहू आपण मानकर पुणी आउ गोटे गोटे नुआ वीडियो रे आम देखा चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलुनी, वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ मीठा मीठा कमेंट भी दिंतु। आपण द्वारा आम पुणी एमती मोटिवेट होगी भल भल वीडियो आ नुआ नुआ कंटेंट आणु। तो आज भी गोटे नुआ ट्रिप रे जाऊँ पुणी देखा बरुणेई हिल रे। चलतु राइड स्टार्ट करवा ट्रिप रे बाहर किसी ट्रेकिंग अच्छी आउ किसी भल भल जगह भी अच्छी किसीटा गुंफा तापर भल भल जगह केतेटा सीता कुंड जहाँ आम शुणी देखिनु तो केवे जाइए देखा से। चलतु गाइस, बाय बाय, बाय। बर्तमान आम आस पहुँची गलु बरुणेई ढाबा। यहाँ ओल्ड बरुणेई होटेल। बरुणेई आसला माने ये होटेल जा खाइबाटा निहाती जरूरी, बहुत टेस्टी खाया थाए। देखिए भितर केमती खाया अच्छे। चलतु लंच करके बाहर पहाड़ उपरू जा बरुणेई पहाड़ उपरू। मालिक को भोक जोर है देखो भोक जोर रे है से पूरा झाड़ नाड़ आंठी हो गला। चलतु भितर को जा। एडियम से पहाड़र पाद देश धीरे धीरे आगू जाऊँ अल्प बाट रहा बरुणेई पहाड़। देखो सामने देखा आपको से पहाड़टा केते सुंदर देखा देखिले। ये पांडव बखरा तो बहुत बड़ जिते पाखक जाऊँ आम जिते पाखक जाऊँ पहाड़टा आम से दूरे दूरे गला परी लगुच। आम जो गला वीडियो रे आम जो जाइलु पांडव बखरा यहाँ ताठू बहुत उच्चा किंतु टिके कष्ट रहिबो ट्रेकिंग भाई। बाकी चढ़िबार भी परिश्रम अच्छी। चलो देखा भेट हवा रास्तार पहाड़ चढ़िया रास्तार भेट हवा आउ थे। चलतु किसी एडवेंचरस किसी फन। फाइनाली में पहुँची गलु बरुणेई पीठ पाखे। देखो यहाँ है बोर्ड, यहाँ बरुणेई पीठ। आगुरी ये किसी दुकान फोकान नाला, एवं देखो ये दुकान फोकान हो गला बहुत। पूरा वर्षा ढांकी रखी। यही बाट देकी आम जा यही बाट देकी देखो यू पूरा स्टेप सब स्टार्ट हो। देखो यू स्टेप पूरा स्टार्ट हो। यहाँ है मेन एंट्री गेट।
ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଉପରକୁ ଯିବା। ମାଙ୍କ ପୀଠ ଅଛି, ତାପରେ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଟ୍ରେକିଂରେ ଯିବା ଆଉ। ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବନରାଶି ପାହାଡ଼ ତଳେ ମା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର। ଚାଲନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଉପରକୁ ଯିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଏଇ ବାଟେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି, ଦୟାକରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଚଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ବି ଅଛି ଉପରେ, ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବାର ଅଛି ପୁରା। ଉପରେ ବି ପାଟି ଶୁଭୁଛି, କିଛି ପିଲା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ନେଇକି ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରିବା। This is the slippery way to climb the hill. Be careful and climb. बहुत कष्ट चढ़िया, पाद को चापी चापी धीरे धीरे चढ़िया पड़ो। आसला बेलू भी दौड़ी दौड़ी आसबेनि, कारण वर्षा है खसड़ा भी हो जाइए। देखो खसड़ा हो जाइए, पूरा स्लिपरी पाथ। देखो आम से बाट दे चल चल जाऊँ, से गोटे पिला तार फोन रे कथा ही आसुची। देखिपार मो निश्वास केते जोर चलुची, कारण बहुत तीख चढ़ाणी चढ़ाई पड़ुची। आहरी बहुत उच्चा को चढ़ार अच्छी। एबे तो देखुं ये रास्ता अच्छी ऊपर को, आउ एमती पहाड़ ऊपर को आहरी टिके चढ़ीगला एमती आ रास्ता नहीं। आपण से घंच बनराशि भितर दे जीवा को पड़ियो। आम जिम टका को कष्ट हो नथियो, तार सबुदिन आम जुआड़े जुआड़े ट्रेकिंग रे जाऊँ, तार गोटे गोटे वर्कआउट हो जाऊँगी। किंतु गोटे पिला को टिके परिश्रम होउची। लक्ष्मण आम कहलु आसला बेले रुटी खाई आसे, सी किंतु कहला मु भात खाइबी, टिके खाई देछि भात समाल आइगा। रास्ताटा ये सरी जाइए, तापर को आमको पहाड़ भीतर भीतर थिया जंगल मध्य थिया रास्ता देकी जीवा पड़ो ऊपर को ऊपर को। देखो केमती जंगल है, भीतर दे जीवा पड़ू, बहुत कष्ट हो गला बेलू।
बर्तमान गाए जे ये आम रेस्ट करूँ जेहेतु सांगे सांगे खाईदे पलि आसचु चढ़ी होनी आहरी 1 किलोमीटर पाखापाखि रहा आम ये बसी जाइए बर्तमान जान चिंता लक्ष्मण बाबू गोटे बाड़ी धरिकी चलती मु भी गोटे सांगे गोटे बाड़ी धरची जा आग को शुभम भाई पूरा ब्लैक पांथर भाया देखा जाउची। हाँ आगे कला भालू जाउची ये पूरा पांडव बकरा ठारू खतरनाक आउ जंतुजंतु भय भी अच्छी देखु केते सरू रास्ता ये देखु यहाँ पहाड़ तल व्यू बैक साइड रो यहाँ सेपटर पहाड़टा ऊपर जा कुंडा कौड़ी सीधारे गले सीताकुंड पड़ो किंतु ऊपर यहाँ ऊपर को भी जीवा आसिकी बैक रे यहाँ देखु बैक साइड रो व्यू बर्तमान ऊपर को जीवा ये सब मार्कर रे लिखिं बर्तमान आम आउ टे ऊपर को पलि आसचु आटा देखु व्यूटा ऊपर एठी बर्तमान रेस्ट करा एनर्जी भी पूरा लॉस हो गलानी आसु आसु आवा कथा तो देखा कौन हो देखो ऊपर को आहरी केते बाट अच्छे ऊपर को जावाई रास्ता भी आम जापर गोटे रास्ता पड़ रे बर्तमान मुहल्लेबी कुंड आम पाखे थी आम चारिड़े खोजु बर्तमान आम सीता कुंड को पहुँचलु ये देखु गाय सीता कुंड तो जहाँ हेले भी एठू के पानी सुखेनी सब बेले पानी एमती थाए यही जिनसा आम देखी नथिलु देखिलु पानी एठू जाउची तळु को कोबटे जाउथो के जानी से तो पहाड़ भीतर दे जाउथो एटा बहुत गभीर देखो आ गोटे जगह एटा हला साप गोरड़
से जो मझिरे लाइन ହେଇକି जो फांका ଅଛି ସେଇଟାକୁ ସାପ ଗରୁଡ଼ ସାପ ବି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସୁଛି ବାଡ଼ି ଧରି ଧରି ପୁରା ଟ୍ରେକର ବୟ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବାଘ ଖୋଲ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସାପରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ଆମେ ଓହ୍ଲୁଛୁ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡବ ଗୁଫା ସନ୍ଧାନରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ଗୁଫାଟା କୋଉଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ଏମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ରାସ୍ତାରେ କହୁଥିଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୁପ୍ତବାସ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଇଏ ସବୁ ହେଲା ବେଡ୍। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବେଡ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଏଠି ତକିଆ ଭଳିଆ ବି ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ କେତେକ ଇତିହାସ, ଆମର ପୌରାଣିକ କଥା, ପୌରାଣିକ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ୟାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତିନି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଯେତେବେଳେ ପଶା ଖେଳୁଥିଲେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ପଶା କାଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପଶା କାଠି। ଆ ଭିତରେ ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଟଣାଟଣି କଲେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆଉ ବାହାରିଲାନି, ରହିଗଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବର୍ଷା ହଉ କି ଯାହା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଖରା ବି ହେଲେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାତିରେ ବି ଏଠି ଏଠିକାର ପାଖାପାଖିର ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହୁଏ। ଏଠି କିଛି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚୁଲି ବି ଅଛି, ସେମାନେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରନ୍ତି, ବସନ୍ତି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଉଛୁ, ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ, ତଳକୁ ଯିବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ପାଣ୍ଡବ ବଖରାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଇଜି ରହିବ ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ଇଜି ନଥିଲା ଏତେ। ପାଣ୍ଡବ ବଖରାଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ା ଖୋଜିବାକୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୁମ୍ଫା ବି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ, ପାଖରେ ଥାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ତଳେ ଥିଲା। ଆଉ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଯୋଉଟା ସୀତାକୁଣ୍ଡ ବି ଆମ ଠିକ ତଳେ ଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ଉପରୁ ଦେଖୁଛୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା। ବହୁତ ଆଡଭେଞ୍ଚରସ୍ ଥିଲା ଆଉ ମଜା ବି ଆସିଲା। ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିନା ଗାଇଡରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଲା, ବିନା ଗାଇଡରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ ଖୋଜିକି ସବୁ ଜିନିଷ ବି ପାଇଗଲୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ। କହନ୍ତିନି ଖୋଜିଲେ ଭଗବାନ ବି ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ବି ଆମକୁ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରାଣର କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଠିକି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ କେବେ, ଆଉ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସିବେ,
କାରଣ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲେ କିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି। ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବାକି ସେମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ କଭର କରିପାରିବେନି କେବେ ବି। କଭର କରିପାରିବେନି ଆଉ ରିକ୍ସ ରହିବ। ଆଉ ବହୁତ ରିକ୍ସ ବି ରହିବ, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ରିକ୍ସ ରହିବ, ବହୁତ ସ୍ୟାଡୋ ଆସିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ବି ହେଇଗଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଏବେ ଫେରିଲୁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆମର। ଭଲ ଜାଗାଟେ, ଜଙ୍ଗଲ, ପାହାଡ଼, ତା ଭିତରେ ଛୋଟ ଝରଣା ଭଳିଆ ଝରୁଥିବା ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡଟିଏ। ଆଉ ଥରେ କହିବି, ସତରେ ମୋ ଓଡ଼ିଶା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ପୁରା ସେଠୁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରରୁ। ଆମେ ଏବେ 1.5 କିଲୋମିଟର ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ଆସିଲୁଣୁ, ପୁଣି ଆହୁରି ଯିବ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି। ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, ଖାଲି ଇଗ୍ନାଇସନ୍ଟା ଅନ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ପୁଣି 32 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଗଡ଼ୁଛି।